lang po. Hindi yun akin po. Ito po akin. Okay. Uy. You want the tatak? You want me to tatak you? Ayan po, hanggang dito po. Di po, kasha. I'm gonna paste it, Wait lang po. Okay. Para beautiful. Nalagay ko na po palalan. Lagay mo ng palalan. Nalagay ko na palalan. Ay, Yuan, sit down only. We're not finished. Nagbibideo pa? Yeah? You wanna say hi? Hindi pa siya tapos. Kaya nga po ayaw tapusin. Hindi po siya. Zay? Perfect, see? Zayvi? Ang pangalan mo? Zayvi. Zairi. Ang cute naman ng name mo. Zay, iba namin yung si Zay Best. Zai best friend. Very good. Say hi to my video. Hi. Hi, Johan. Johan ka, di ba, Johan? Johan, si Johan. Very good. Perfect. Perfect, si Johan. Johan po. Si Sean. Sitoy. Sitoy. Thank you. Si Kuya Brent. Ay, di ka pa tapos eh. Blah, blah, blah. Si Ed. Ed? Hi. Hello. Hello. Yes? Hindi ka pa tapos eh. Paano ko checkan yan? Hindi mo pa ako color. Color first. Galing mo ah. Perfect ah. Galing-galing ah. Very good.